Hello guys, Lux Trigo here. Welcome back to the video and to the channel. Has been a while. Kay gasigir ako trabaho lately. So for this video, we're gonna be cooking lechon at the backyard. The head chef for this video is gonna be our dad. We will be just assisting him in everything, whatever needs doing. If you don't like seeing roasted pig, please do yourself a favor and click off the video. I don't mind that. It's up to you if you want to watch it or not. Yeah, hopefully you guys enjoy the video and let's go. Okay guys, Costa Naragap baboy. Tara silo pa. Oh, Papagandam. kaya na to kumao pa bata mo luto ani. Ang papa sige man Lechon sa Filipinas pasaw na di ba pa? O yan lagi kumao pa ba? Ang pag-uli na mo nagluto Lechon di ba pa 2017 tapos liti. Isod may pangitan ng baboya guys kay kan above 30 kilograms yun ang baboy guys, so di ka basta-basta order. Nalison may kita pangita ni kay mo man ni kinagamian na nakita nila, so yeah, mega lucky. Mga pinigasto ni pa? Dila man yung kay mo sabot so in English pa. In English 140 pounds ko guys. Amo ning i-distribute sa mga Pilipino katong gipang minga og lechon. Lisod mo maglechon nim kalechon man tag pork belly pa no. Pork belly mo ni lechon na mo usually, but you know, it's a different story if you do the whole thing. So among ibaligya. Pero among i-deliver sila mga bay. Adto na mo iluto atong network na sa garden na. Ang pakita niyo guys. Ano yung tapita. Tara, manipit. Nanay atop-atop siya gamay guys. Improvise. Manay panakot guys. May isod sa kuan baboy. It's there's a foreign object over here which is a rosemary, which dili na to usually ibutang sa lechon, di ba? Pero you know, why not? Makes it smell nice. So yeah, that's one of my favorite herbs as well. Amo pa ning giapas ni guys kay kung amo pa ning lutoon ni magluto ng lechon mga taon-taon na mga a month or two after magkuan ni pag winter na, so nung lisod na magluto bugnaw sa gawas. Na guys, natuhog na siya. Ano nga PC ang gamit pang kuande, pang tahi. Guys, tahi na agkalang backbone sa metal. Guys, tangan na kasi masison niya. Sa YouTube na isusukan mga alimango to. Asian shop in the market. Nay ka ng sibuyas, nay bili, isa bili. Ay lemongrass, spring onion, napay salt and pepper. So it's all mixed in there. Lechon Cebuano ang labasan eh.
guys. Oh. Amo na ni siyang giglazean og tuyo. Napay duha ka secret ingredient. Ang puwah siya nagkaluto. So yeah. Si Papa ga-set up na lang sa mga bagad to, so para ready na siya lutuon. Tara guys. Sugba na. Ay work mantika na mo dire pang glaze overtime. Purma na siya. Mga kinaunahan itong lechon is Yuki pa no? Gigante. Hopefully mahumanig mga alas 6 guys. Or alas 5. I-deliver pa sa mga tao. Patadlo po lutog lechon guys. Okay alamag. Huwag inayaw na siya tuyok. Okay guys, nipuli na po kami. Ako na pingap patuyok sa baboy. Guys, nag-order na gid mig pizza dili sa Domino's. Yeah. Gutom na kayo. Unya pa ng lechon. Cebuano style lechon. Tama, manay oras guys. So 1 hour after. Sun return. Sinaw na siya, crispy na. Naupak. So kita mo, naupak. Tawa at panit. Na guys, giset up na mo lamisa kay hiwao na to. Pang distribute. Manay container na guys. So, 1 kilo should be enough. So yeah. Tara guys. Smells nice. God. I really want to pop it. Hey. Da, hinihilay lang. Pero maliit naman pa. Let's swap yan, please swap bro. Na. Ano ulit? Panit ni pa. Fingers crossed. Sabi? Well,